Okay, now kita akan tengok apabila divisor tu adalah quadratic expression. Okay, when a polynomial P is divided by a quadratic expression ax square plus bx plus c, then the remainder is ax plus b. So dekat sini, apabila awak ada divisor adalah quadratic expression, maka remainder dalam bentuk linear. Kalau yang sebelum ni kita belajar, bila divisor adalah linear, maka kita punya remainder adalah constant. So sekarang kita akan tengok apabila divisor kita adalah quadratic, maka kita punya remainder adalah dalam bentuk linear. Okay, so ini adalah kita punya polynomial form. So P equal to Q times D plus R, dan R ni kita akan gantikan dengan AX plus B. Okay, kita akan tengok example yang kelima. By using remainder theorem, determine the remainder when P is divided by x square minus 4. So this is our divisor. So kita salin dulu dia punya info. Divisor adalah x square minus 4. Dan kalau kita factorize, kita akan dapat x minus 2, x plus 2. Dan maklumat lain kita kena ada adalah kita punya remainder. So remainder dekat sini, bila divisor dalam bentuk kuadratik, maka remainder kita adalah dalam bentuk linear, iaitu ax plus b. So unknown a dan b inilah yang kita akan cari. Okay, by using remainder theorem, okay, kita akan substitute x equal to 2 first. So p2 equal to r2. And then we substitute 2 inside the polynomial. And on the right hand side, we will substitute 2 inside this expression. So kita simplify. Sebelah kiri kita akan ada 18 sama dengan 2a tambah b. So that will be our first equation. So bila ada dua unknown, selalunya dia akan melibatkan simultaneous equation lah. Okay, yang kedua kita akan substitute x equal to negative 2. So simplify, kita akan dapat 14 sama dengan negatif. So ini adalah E. Negatif 2A tambah B. So ni our second equation. Jadi sekarang untuk menyelesaikan simultaneous equation ni, awak boleh guna substitution method ataupun elimination method. So sekarang saya akan guna elimination method sebab kat sini kita ada B, question kedua pun kita ada B. So kita boleh eliminate dia dengan guna subtraction. Okay, kita akan ambil equation yang pertama tolak equation yang kedua. So equation yang pertama kita ada 2A tambah B sama dengan 18. So tolak equation yang kedua. So negatif 2A tambah B sama dengan 14. 2A tolak-tolak tambah. So kita akan ada 4A. So B tolak B. Habislah. Ni akan habis. So 18 tolak 14 sama dengan 4. So A kita dapat 1. Kemudian kita akan cari B dengan substitute A inside mana-mana equation. 1 boleh, 2 pun boleh. So kita akan subs A equal to 1 into equation 1. 18 sama dengan 2A tambah B. So kita akan dapat B sama dengan 16. So therefore that will be our answer lah. Soalan minta find the remainder. So kena bagi dalam bentuk remainder. So therefore R X equal to masukkan semula A dan B ni dalam this expression. So A adalah 1. So kita 1 tak payah tulis lah. So X tambah 16. That will be our answer.
So, penting untuk awak menjawab soalan. Sebab soalan ni dia minta determine the remainder. Dia bukan suruh cari A dan B. So, kena buat sampai dapat dalam bentuk ni. Baru dapat markah yang terakhir. Kemudian, example yang ke-6. So, the polynomial P leave a remainder 1 on division x minus 3, a remainder of 3 on division x plus 3. So, kita highlight sikit. Remainder 1 on division x minus 3 and remainder 3 on division x plus 3. So, find the remainder when P is divided by x square minus 9. Okay, proceed to solution. Kita tulis kita punya divisor. Divisor kita adalah x square minus 9. So, sebab ni soalan dia. So, bila kita factorize x square minus 9, kita akan dapat x plus 3, x minus 3. Okay, kemudian kita tulis info daripada soalan. Remainder of 1 on division x minus 3. So, bermaksud bila you guna remainder on division x minus 3, remainder dia adalah 1. Dan maklumat yang kedua, on division x plus 3. Maksudnya you akan ganti x equal to 3. This one, so x equal to negative 3. So negative 3 here, so akan sama dengan 3 lah. Lagi kita tahu kalau divisor quadratic remainder linear. Okay, dekat sini dia tak bagi polinomial P tu apa. So tak perlu bimbang sebab kita ada remainder equation dan juga kita ada remainder yang dia dah bagi dalam bentuk nilai. So kita akan ambil x equal to 3. So bila x equal to 3 kita akan guna yang ni. So R3 equal to 1. So kita substitute 3 inside this expression. Sebab ini kita guna remainder equation. So A3 plus B equal to 1. So 3A plus B equal to 1. That will be our first equation. And the second one, bila x equal to negative 3. So R negative 3 equal to 3. So kita sub masuk. So that will be our second equation. So yang ni pun saya akan guna elimination method sebab B dan B boleh di-eliminate. So kita akan ambil equation yang pertama, tolak equation yang kedua. Tolak equation yang kedua. So kita akan dapat 3A tambah 3A. So 6A. So B tolak B habis. Dan 1 tolak 3 sama dengan negative 2. So A equal to negative 1 over 3. Okay, then kita akan cari B. Subs A equal to negative 1 over 3 into equation 1. So 3 1 over 3 plus B equal to 1. So this one will cancel out. So B equal to, so 1 plus 1 equal to 2. Sama juga macam example sebelum ni, dia minta find the remainder. So therefore our remainder is negative 1 over 3x plus 2. Kita guna balik remainder equation ni, gantikan nilai yang kita dah dapat. Okay. Next example. Example 7. Okay, given here this polynomial, give a remainder of 2 minus x when divided by x square plus x minus 2. Okay, this is our remainder. And divided by x square. So x square plus x minus 2 adalah our divisor. Okay, find the value of P and Q. So step sama juga, kita keluarkan maklumat
D kita adalah x square plus x minus 2. Then kita factorize. So we will get x minus 1, x plus 2. Then yang diberi dalam soalan apa lagi? Remainder. So our remainder adalah 2 minus x. So first kali kita akan guna remainder theorem. Okay, substitute the first factor adalah x minus 1. So substitute x equal to 1. So kita akan dapat by using remainder theorem P1 equal to R1. So sub 1 inside this polynomial. Okay, and then on the right hand side, 1 ni kita substitute dalam this equation. So 2 minus 1. So simplify on the left hand side, we will get P plus Q plus 9 equal to 1. So P plus Q equal to negative 8. This is our first equation. And then the second one, kita substitute factor yang kedua, x plus 2. So x equal to negative 2. So P negative 2 equal to R negative 2. So substitute. And on the right hand side pun sama juga, 2 tolak negative 2. Okay, simplify, we got 4P minus 2Q equal to 4. Jadi, kalau perasan yang ni, kita boleh lagi further simplify, iaitu kita bahagikan this equation dengan 2. So, kita dapat 2P tolak Q sama dengan 2. That will be our second equation. So, bila dah simplify, dekat sini kita boleh eliminate Q lah. Q dan Q ni kita boleh guna operation tambah. So kita akan ambil equation yang pertama tambah equation yang kedua. So P plus Q sama dengan negative 8. Kita akan tambah dengan 2P tolak Q sama dengan 2. So P tambah 2P kita akan dapat 3P. Q tolak Q habis. So negative 8 tambah 2, negatif 6. So, P sama dengan negatif 2. So, kita akan cari Q sub P equal to negative 2 into equation 1. Dekat sini. So, P kita dah dapat negatif 2 tambah Q sama dengan negatif 8. So, Q equal to negative 6. Okay, soalan ni dia cuma minta find the value of P and Q. So, tak perlu tulis apa-apa lah. Kita just, therefore, P equal to negative 2 and Q equal to negative 6. That will be our final answer. So, dalam video ni, you dah belajar remainder theorem. So, you should be able to do this exercise. Okay, answer pun dah diberi. Maka, selamat menjawab.